कराएं। लिहाजा हम इलेक्शन कमीशन से और तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से हम ये मुतालबा करते हैं कि वो कानून के मुताबिक सेक्शन 66 है इलेक्शन एक्ट, वो ये कहता है कि सिंबल अलॉट होने से पहले आप डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट किसी भी पार्टी का दे सकते हैं जिसमें आप एफिलिएशन का लिखें। ये जो कहा जा रहा है कि जनाब ड्यूअल मेंबरशिप नहीं हो सकती, ड्यूअल मेंबरशिप का सवाल ही नहीं है। जिस पार्टी के साथ आप एफिलिएटेड हों और कोई भी सर्टिफिकेट आपको जारी कर दे तो वो इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर पाबंद है वो निशान देने का, इसलिए कि इस पे कोई इबाम नहीं है कानून की नज़र में। लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी बना हुआ है, वो इस वक्त सहूलतकारी कर रहा है उन पार्टियों को वॉकओवर देने के लिए जो हमारी मद्दे मुकाबिल हैं। भाई कभी बल्ले का निशान हमसे छीनते हो, कभी बल्लेबाज का निशान हमसे छीनते हो, कभी हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स, हमारे 90% जो टॉप लीडरशिप है उन सब के आप नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करते हो, आप प्रपोजर एंड सेकेंडर छीनते हो, आप लोगों को अगवा करते हो, आप लोगों पे तशद्दुद करते हो, चार दीवारी की पामाली करते हो। और उसके बाद सब कुछ होने के बावजूद आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और हमारे चेयरमैन गौहर के घर के ऊपर जो हमला हुआ, रियासती इदारों का काम है कि वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करें, वो तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय वो घरों में घुस जाते हैं विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट। और इस बात को उन्होंने तस्लीम किया है और न सिर्फ उन्होंने दरवाजे तोड़े हैं और बल्कि उनके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके साथ उन्होंने उनकी बेगम साहिबा को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और वो कागजात और डॉक्यूमेंट्स जिसकी शायद तलाश में थे वो उठा कर ले गए हैं। ये काबिल अफसोस बात है, ये चार दीवारी की पामाली है, ये किसी लिहाज से हम नहीं समझते कि ये ना कोई आईनी है, ना जमहूरी है, ना ही कानूनी है। इस अंदाज से और फिर यही तर्ज अमल इन्होंने उमर अयूब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं उसके घर में घुस गए। तो क्या हम तसव्वुर करें, क्या हमारे मुल्क में बुनियादी हुकूक मुअत्तल हैं? क्या हमारे मुल्क में आइन मुअत्तल हो चुका है? क्या हमारे मुल्क में एक अनडिक्लेयर्ड किस्म का मार्शल लॉ लागू हो गया है? क्या पुलिस इतनी आज़ाद हो गई है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इतनी आज़ाद हो गई हैं कि वो जब चाहें जिसको उठा लें, जब चाहें किसी के घर में घुस जाएं? क्या हमने जमहूरियत को तमाशा बना दिया है? क्या हमारे मुल्क में आइन और कानून किताबें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, वो क्या जिस अंदाज से जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है ये इलेक्शन नहीं है और इसको कोई नहीं मानेगा। इसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, हमारे मुल्क की इकाइयों को होगा, हमारी जमहूरियत को होगा, हमारे आइन को होगा, हमारे निज़ाम इंसाफ को होगा। मेरा ख्याल है कि आज भी वक्त है कि अपने इन सो कार्ड फैसलों पर नज़रसानी करें और मुल्क की एक बहुत बड़ी तादाद, कसीर तादाद जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखती है उनको हिस्सा इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेने का मौका दें। और अगर ये नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा, नाइंसाफ़ी होगी। थैंक यू। शरीफ चैन साहब ये बताइएगा क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इन इलेक्शंस का बाइकआउट करने का भी सोच रही है? हम बिल्कुल बाइकआउट नहीं करेंगे, हम इनको आखिरी एक लम्हे तक लेके जाएंगे, हाँ कोई भी हालात हों। हमने मैदान खाली नहीं छोड़ना, हम मुकाबला करेंगे, आखिरी गेंद तक हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह और हम जीतेंगे। थैंक यू। अब हमें तो ज़ाहिर गौर साहब के साथ तफसीलात अभी नहीं डिस्कस हुई, मैं उनके घर गया था, अभी वो वापस आ गए यहाँ, लेकिन उनके घर से कागजात उठा के ले गए हैं और उसके अलावा लैपटॉप और उनकी वो जो कंप्यूटर है उसको साइड पे फेंका हुआ था। उनके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनकी मिसेज को तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन ये सारी जो कुछ हुआ है पुलिस ने इसको एडमिट किया है कि वो आए हैं यहाँ, लेकिन बहाना जो कर रहे हैं उसकी कोई हैसियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो नए नोटिफिकेशन जारी किया है कि एक पार्टी का रुकन नोटिस जिससे पार्टी की टिकट पे अप्लाई नहीं कर सकते, वो जो थोड़ा सा डिग्री के मसला देखें वो टेक्निकल मसला, वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। एक मेंबरशिप हो तो दूसरी मेंबरशिप नहीं ले सकते, ये मेंबरशिप का सवाल ही नहीं है। पार्टी टिकट आपको पता है एफिलिएशन होती है, चार पार्टियों का इत्तेहाद होता है, क्या करते हैं पार्टी टिकट जो होता है वो सर्टिफिकेट देना होता है कि मेरे इस पार्टी ने मुझे ये सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, नाउ आई एम एफिलिएटेड विद दिस पार्टी, लफ्ज है सेक्शन 66 की, उसमें मेंबरशिप से नहीं है
کہ ممبر آپ کس پارٹی کے ہیں اور کس کے نہیں ہیں، اس میں ایفیلیشن ود سم پارٹی ہونا ضروری ہے۔ مجھے بتائیں پیپلز پارٹی 3 پی والے بھی ہیں اور 4 پی والے بھی ہیں، دونوں رجسٹرڈ ہیں، تو ان کو تو آپ نشان الاٹ کرتے ہیں، وہ جس کا سرٹیفکیٹ دیں گے آپ اس کے الیکشن لڑیں گے، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن۔ پی ٹی آئی تو آپ کے سامنے ہی ہے، پی ٹی آئی کے بس میں ہوتا تو ہم بلے کے نشان پہ لڑتے، لیکن ابھی بلے کے نشان کو ابھی تک کوسچن مارک ڈالا ہوا ہے۔ اب بلے باز کے لیے ہم نے اپلائی کر دیا ہے، اب وہ ہمیں الاٹ کر دیا جائے، لیکن اب یہ دیکھتے ہیں نا کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اور الیکشن کمیشن کیا کرتی ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹا میڈیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا جو ٹکٹ جو ٹکٹ جاری کیے گئے وہ کیا چیئرمین نے ہی جاری کیے تھے یا کسی اور اتھارٹی نے نظریاتی کے جاری کیے ہیں؟ وہ کس نے جاری کیے؟ وہ چیئرمین نے کیے، چیئرمین نے کیے۔ جو نظریاتی کے چیئرمین، اب وہ انحراف کیوں کر رہے ہیں؟ کدھر ہے میڈیا پہ آگے انحراف کب کیے؟ وہ غلط بیانی ہے، وہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں۔ ان کا آپ کے ساتھ پیسے تو جیو نیوز کی ساری خبریں سچی ہوتی ہیں، آپ مانتے ہیں؟ تھینک یو کرائیں، لہذا ہم الیکشن کمیشن سے اور تمام ریٹرننگ آفیسر سے اور لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قانون کے مطابق سیکشن 66 ہے الیکشن ایکٹ، وہ یہ کہتا ہے کہ سمبل الاٹ ہونے سے پہلے آپ ڈیکلریشن اور سرٹیفکیٹ کسی بھی پارٹی کا دے سکتے ہیں جس میں آپ ایفیلیشن کا لکھیں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب ڈیول ممبرشپ نہیں ہو سکتی، ڈیول ممبرشپ کا سوال ہی نہیں ہے۔ جس پارٹی کے ساتھ آپ ایفیلیٹڈ ہوں اور کوئی بھی سرٹیفکیٹ آپ کو جاری کر دے تو وہ الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر پابند ہے وہ نشان دینے کا، اس لیے کہ اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے قانون کی نظر میں۔ لیکن بدقسمتی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان پارٹی بنا ہوا ہے، وہ اس وقت سہولت کاری کر رہا ہے ان پارٹیوں کو واک اوور دینے کے لیے جو ہماری مد مقابل ہیں۔ بھائی کبھی بلے کا نشان ہم سے چھینتے ہو، کبھی بلے باز کا نشان ہم سے چھینتے ہو، کبھی ہمارے ریٹرننگ آفیسرز، ہمارے 90% جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان سب کے آپ نامینیشن فارم ریجیکٹ کرتے ہو، آپ پروپوزر اینڈ سیکنڈر چھینتے ہو، آپ لوگوں کو اغوا کرتے ہو، آپ لوگوں پہ تشدد کرتے ہو، چار دیواری کی پامالی کرتے ہو، اور اس کے بعد سب کچھ ہونے کے باوجود آج یہاں سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور ہمارے چیئرمین گوہر کے گھر کے اوپر جو حملہ ہوا، ریاستی اداروں کا کام ہے کہ وہ ہمارا تحفظ کریں، وہ تحفظ کرنے کی بجائے وہ گھروں میں گھس جاتے ہیں وداؤٹ وارنٹ آف اریسٹ، اور اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، اور نہ صرف انہوں نے دروازے توڑے ہیں اور بلکہ ان کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس کے ساتھ انہوں نے ان کی بیگم صاحبہ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا، اور وہ کاغذات اور ڈاکومنٹس جس کی شاید تلاش میں تھے وہ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ یہ قابل افسوس بات ہے، یہ چار دیواری کی پامالی ہے، یہ کسی لحاظ سے ہم نہیں سمجھتے کہ یہ نہ کوئی آئینی ہے، نہ جمہوری ہے، نہ ہی قانونی ہے۔ اس انداز سے اور پھر یہی طرز عمل انہوں نے عمر ایوب جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں اس کے گھر میں گھس گئے، تو کیا ہم تصور کریں؟ کیا ہمارے ملک میں بنیادی حقوق معطل ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں آئین معطل ہو چکا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں ایک انڈکلیئرڈ قسم کا مارشل لا لاگو ہو گیا ہے؟ کیا پولیس اتنی آزاد ہو گئی ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز اتنی آزاد ہو گئی ہیں کہ وہ جب چاہیں جس کو اٹھا لیں، جب چاہیں کسی کے گھر میں گھس جائیں؟ کیا ہم نے جمہوریت کو تماشا بنا دیا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں آئین اور قانون کتابیں فری اینڈ فیئر الیکشن کی جو ذمہ داری ہے کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے الیکشن کمیشن، وہ کیا جس انداز سے جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے یہ الیکشن نہیں ہے اور اس کو کوئی نہیں مانے گا۔ اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا، ہمارے ملک کی اکائیوں کو ہوگا، ہماری جمہوریت کو ہوگا، ہمارے آئین کو ہوگا، ہمارے نظام انصاف کو ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ آج بھی وقت ہے کہ اپنے ان سو کارڈ فیصلوں پہ نظر ثانی کریں اور ملک کی ایک بہت بڑی تعداد، کثیر تعداد جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتی ہے ان کو حصہ الیکشن کے پروسیس میں حصہ لینے کا موقع دیں، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، نا انصافی ہوگی۔
थैंक यू। शरीफ चैन साहब ये बताइएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इलेक्शंस का बाइकआउट करने का भी सोच रही है? हम बिल्कुल बाइकआउट नहीं करेंगे। हम इनको आखिरी एक लम्हे तक लेके जाएंगे, हाँ कोई भी हालात हों। हमने मैदान खाली नहीं छोड़ना, हम मुकाबला करेंगे, आखिरी गेंद तक हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह और हम जीतेंगे। थैंक यू। अब हमें तो ज़ाहिर गौर साहब के साथ तफसीलात अभी नहीं डिस्कस हुई। मैं उनके घर गया था, अभी वो वापस आ गए यहाँ, लेकिन उनके घर से कागजात उठा के ले गए हैं और उसके अलावा लैपटॉप और उनकी वो जो कंप्यूटर है उसको साइड पे फेंका हुआ था। उनके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनकी मिसेज को तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन ये सारी जो कुछ हुआ है पुलिस ने इसको एडमिट किया है कि वो आए हैं यहाँ, लेकिन बहाना जो कर रहे हैं उसकी कोई हैसियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो नया नोटिफिकेशन जारी किया है कि एक पार्टी का रुकन नोटिस जिससे पार्टी की टिकट पे अप्लाई नहीं कर सकते, वो जो थोड़ा सा डिग्री के मसले। देखें वो टेक्निकल मसला, वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। एक मेंबरशिप हो तो दूसरी मेंबरशिप नहीं ले सकते, ये मेंबरशिप का सवाल ही नहीं है। पार्टी टिकट, आपको पता है एफिलिएशन होती है, 4-4 पार्टियों का इत्तेहाद होता है, क्या करते हैं पार्टी टिकट जो होता है वो सर्टिफिकेट देना होता है कि मेरे इस पार्टी ने मुझे ये सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, नाउ आई एम एफिलिएटेड विद दिस पार्टी। लफ्ज है सेक्शन 66 की, उसमें मेंबरशिप से नहीं है कि मेंबर आप किस पार्टी के हैं और किसके नहीं है, उसमें एफिलिएशन विद सम पार्टी होना जरूरी है। मुझे बताएं पीपल्स पार्टी 3 पी वाले भी हैं और 4 पी वाले भी हैं, दोनों रजिस्टर्ड हैं, तो उनको तो आप निशान अलॉट करते हैं, वो जिसका सर्टिफिकेट देंगे आप उसके इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जो कुछ वो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन। पीटीआई तो आपके सामने ही है, पीटीआई के बस में होता तो हम बल्ले के निशान पे लड़ते, लेकिन अभी बल्ले के निशान को अभी तक क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। अब बल्लेबाज के लिए हमने अप्लाई कर दिया है, अब वो हमें अलॉट कर दिया जाए। लेकिन अब ये देखते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है और इलेक्शन कमीशन क्या करती है। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठा मीडिया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसकी कोई हकीकत और हैसियत नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा जो टिकट शिवजिंदर जो टिकट जारी किए गए वो क्या चेयरमैन ने ही जारी किए थे या किसी और अथॉरिटी ने नजरियाती के जारी किए हैं? वो किसने जारी किए? वो चेयरमैन ने किए, चेयरमैन ने किए। जो नजरियाती के चेयरमैन, अब वो इनहराफ क्यों कर रहे हैं? किधर है मीडिया पे आगे इनहराफ कब किए? वो गलत बयानी है, वो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ऐसी कोई हकीकत नहीं। उनका आपके साथ पैसे तो जियो न्यूज की सारी खबरें सच्ची होती हैं, आप मानते हैं? थैंक यू।